Sabihin, hindi pa sila ng bato. Gahibi yun, sir. Pati yun. Sinuntok yun ni Janjan. Kinikmuraan ni Janjan. Tago sa bato. Gahibi. Pisyon na, pisyon. Double look up kami, Sir JJ. Uy, malakas. Yun! Pisyon! Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Good morning mga master, mga idol. Ito naimbitahan tayo sa sa spot ni Sir JJ ni Palawan Fishing Buddy para mag-jig. Yun. Ito yung aking DIY repainted jig na 500 grams. Ang aking unang gagamiting jig. Tapos yung setup ipasilip na lang sa description. First drop, medyo madilim pa. Papunta roon sa kabila. Okay. Sir, doon ka mag-drop mamaya, oh. Papunta roon. Na-test drag test muna tayo. Dali lang. Tagal-tagal hindi nakapag-jig eh. Check muna natin drag. Yun, sakto lang to. Okay, hindi na. Warm up, sir. Warm up. Ay, warm up, 500 grams, sir. Warm up. Warm up, 500 grams. Yan. Medyo may current. Palikod yung current. Okay. Dropping. Hopefully, pa-strike agad tayo. At, according sa Navionics, 120 meters ang lalim. Okay, papunta ron. Madilim pa talaga. Bait na lang mamaya. Yun, bottom na pala. Bottom. Tagal tayo hindi nakajig eh. Fish on. Thank you, Lord. Fish on. Fish on. Morning. Fish on. Umaga pa. Tayo na-invite ni Sir JJ. Limit yan naman, limit. Parang limit, walang laban eh. Parang black scabbard to. Yan, pakita mo kay ano. Just black scabbard. See, black scabbard. Yan, yan. Pakita mo sa kanya. Pakita mo sa kanya, sir. Yan. You got revenge. Revenge daw. Yun, fish on. There. You got revenge, sir, for your line. This is the one. This is the culprit. Yes, this is the black scabbard. This is the black scabbard. Yeah. Vengeance. This is the one who cut your line. Vengeance. Paka-fishing naman. Yes. Ito mga master, mga idol. First fish of the day is black scabbard. Nice. Woo, fish on. Fish on, fish on. You know, fish on na, fish on. Double look up kami, Sir JJ. Uy, malakas. Yan. Hindi mo pala naon, sayang di mo nakuha yung... Hindi, ito sir, yung sa debut ko. Yan. Ako ah. Yeah, just drop si Direk. Talaga Sayang. DIY. Hindi ka nakasabay. Sana. Sunod na kami na si JJ. Drive. Power. Sa'yo yung ano, yung jackpot. Yes.
Double hookup, guys! Woo! Thank you, People. Lord. Thank you, Inang. Bahay talaga to. Anong isda yan? Ruby snapper. Possible. Snapper. Ruby Sniper. Yes! Oh, very nice. Possible. Ruby snapper. Uy, C'est pas rien, il y en a deux, ça. C'est en bon, ça, je pense. Ouais, C'est un poisson. Pogs, kamusta ka dyan, ouais, c'est Pogs? bon. Je pense. Picture mo na mo. kasa. Hopefully, second fish. Oh, day! Yeah. Oh, lumalakas na siya. Lumalaban na. Woo! Power! Power talaga. Power ang repainted jig. Oh, the drag. Gusto niya pang dumrag. Come here, baby. Oh, Dropping ko si ma'am. Pagkatapos ko sa'yo, ma'am, gusto niya mag-trike. Hila ng isda. Oy. Dumadrag. Huwag kami. Tumatakbo. Hindi to tun. Ruby snapper to. Kung tunay, sumirit na yung kanina pagka-hook up. Malaki yan kasi hirap. Mga 5 kilos apo. Kasi ba 1 kilo? Mga. 1 kilo. Dali na dyan. Naikot na yung ano. 1 kilo? Putol. Ha? Ara. Putol? Wala. Unhook. Sini. Unhook. Baka nandito po, bigla po umakyat sa akin. Unhook. Ay, ito sa akin. A few moments later. Alright, mga master, mga idol, ito. Palit ng jig. Field test na rin ng makabagong batikan jig. CNC. 400 grams to. Na fluorescent orange. Yan o, ganda. Yan ang pagkakadali. Yan o. Yun. Testing. Chamba. Ika lang. Yan, ganda. Yan. Kanjig. Chamba. Chamba doodles. Yun. Bottom na. Fishy. Take a bite. Wala yan paglabas sa mata. Pag malayo sa range. Hindi yung ano to. Papunta rin yung strike! Ha? Strike. Strike? Okay. Wala. Strike shit. Sayang. Pagod na. Hindi ko nang gawin. Ano to? Ini. Ito ganun yung siguro ko. Yun! Yun! Oops. Sige lang, may tayo. Yun! Fish on, guys! Fish on! Woo! Thank you. Nakaw yan, nakaw. Wala mo. Medyo small na po sa kasi. Pabayas mo na yan. Uy! Lakas! Oh! malaki. Oh! Ika rito! Bigyan natin siya. Rito! Pisahan kayo! Iyan na! Power talaga batikan jig, mga master, mga idol. Yung fluorescent orange. Ano? Sabi na may isda eh. Patago eh. Gahibi ito kanina eh. Tago sa bato. Gahibi kanina, tago sa bato.
Pison si Dinlinon mga buddy. Power slow pitch jigging. Kumagat. Hello? Sa free fall. Ano siya to nag-strike? Grabe yung bend, oh. Look at the bend of Ikuda. Slow jigging rod. Parang nakasara, sumabi na ako dyan sa idin. Ano mo lang, release mo lang, Dabs. Oh, pati din siya. Sumabit yung jig mo. I-release mo lang, Dabs. Baka maputol, sayang. Lapit na nito. Almost there. Yeah, pull up. Then drop again. Oh, sige lang. Color na ba? Wala pa? Bayaan mo lang muna yung jig. Nagip lang. Nagmaritis na naman yung jig ni The Boy. Hindi, nakasali ako sa'yo. Ibig sabihin na huli ko rin. Walang iya. Nothing. Yeah, it's okay. Nasabit Yeah. siya. Wala yan. Ay, sabit din kayo. Oo. Sabit din natin. Yeah, just pull up. Slowly. Yeah, pull up, sir. Wala pang color? Nasa ilalim, nasa likod. Nasa likod yung ano. Basta release mo lang yung Dabs. Sayang to. Malaki pa naman. Pala siya, no? Si 50. Oo. Up. Humihila. Pwede maghawak ng right pala. Sige lang. Ano rin daw yung line niya? Parang oo, nasabit. Lapit na to. Mga 30 meters. Yeah, pull up, then drop again. Power. Grabe. Power. Yan na. Kulay na. Lapit na. Grabe. Push man. Ayan na. Yan na. Color. Color mga master. Woo! Thank you. Thank you Lord. Thank you Inang. Okay. Up. Wala yan. Woo! Laki. You know. Relax. Saglit nasama yung linya niya. Dali. Sige lang. Hindi siya rupi, sir. Ano yan? Up. Talaga yan, sir. Malikot. Angatin mo na yan, sir. Sa taas. Dito sir. Baka mabali yung rad. Kaya na to. Magulo. Bababa. Mapuputo. Diyan, ano, yung line niya, no? Up, dali lang Wait. Putulin mo na yung ano ni ano sa jig, sir. Putulin mo. Saglit lang sir. Putulin ko yung ano ko, yung line ko. Ito ako na tay. Grabe. Taragisan. Malikot yan. Yan nahuli namin ni B-Boy na, no? Pinupok-pok pa na. Ay, siya. Putulin ko ha. Talaga malakas. Thank you Lord. Yan o. Iba, hindi to ano. Parang hindi ruby ito. Ano sir, putulin mo yung ano, inusap mo yung jig niya, no? Naputol ko na sir. Dali. Sabangan ng jig. Kaya nga, yun ang inaano ko eh. Pakalmahin muna natin siya. Dali Ay, may place ako dito eh. Tayo mga magkata, yung mga mo. Ibang klase. Pero parang ano din siya, parang ruby snapper. Mahaba ang uso. Dali Hindi. Dito muna sa ano. Awakan ko dito sir para sigurado. Baka kahit saglit lang sir para sigurado dito sa hasang. Sa hasang niya. Para sigurado. Saan yung ano? Tama. Dali lang. Naputol ko na yung line sir. Hawakan mo yung isda mo, sir. Ito. Ito dyan, hawakan mo to dyan. Ito. Dali baka mapitikan tayo. Bumaon lalo. Ha? Bumaon lalo yung hook. Ay, hindi siya ruby.
Ay, ruby red. Wala. Ibang ano lang, parang ibang species ng ruby. Mati talaga, no? Drop na po. Kasi may ano. Yan. Yan. Sige na. Ano nyo, gusto nyo. Wait. Hawakan mo dyan yan. Hawakan mo. Wait lang ha. Eh, ito Putulin mo sir, ibig ko sabihin putulin mo yung ano mo, leader. Hindi, putol na sir. Ha, putol na? Kanina pa, oh. Putol na. Ito, sige. Merap kasi ma'am, kailangan ano yun po, matamaan ng... Baka mapitikan tayo ng jig. Grabe yung pulupot niya. Malikot pala to. Ano yan, nagawala parang Chinese. Sige, hawakan ko lang. Japan. Ang haba ng uso, oh. Unlock to, new species unlock. Parang hindi to ruby snapper. Hindi po. Sir, ano mo to sir? Tanggalin mo siya kawit. Ito, sige dito. Sige dito, sir. Ayan. Isa pa. Yan. Kalit-lit, nagbigay ng perwisyo eh. Ganda na strike na pa naman. Sige dito, sir. Hanapin natin yung bago pa may line ni Sir Cedric. Ni Master Cedric. Lusot mo dyan sir. Ito. Yan. Sige pa. Dali. Yan, sabit. Yan, sana pa. Magpulupot eh. Sige ka muna sir para ano. Update na lang mga master. Nagkaragulo yung ano, tali. A few moments later. Yun mga master, oh. Haba ng uso niya, oh. Nagpo-protrude, oh. Mahaba, oh. Tapos nagre-retract. Ano kaya to? Anong isda kaya yan? Oh. Mga 2 kiluhin. Yun, oh. Mahaba yung uso. Small. New species unlock. Yeah. Yun, oh. Yun. Haba ng uso. Sa swivel. Oo. Line ni ano to? Line ni Cedric. Grabe. Yung species unlock. Anong uso? Punit. Natanggal siya dito. Buto sumabit sa mata. Ayan, oh. Butas, oh. Buti sumabit pa sa mata. Grabe. Ito siguro yung nagahibi. Hibi siya ngayon, matutuloy yan pagkahibi niya. Pambihira. Pinahirapan, sir. Nagpasok sa ano. Tanggalin sir yung magagasgas yan pag ano. Hindi naman po yan. Dito lang sa ano. Dito. Sir, Lagay natin sa cooler to sir. Sige, lagay ko na sir. Para hindi baka tumalon pa eh, sayang. New species unlock. Ilang kilo yan? Mga more or less 3 kilos. Pero di siya stopper. Lahi man ang kuan, oh. Taas og kuan. Muso. Lahi pag color. Nag-brown na siya, oh. Dili na siya kuan. Reddish pink. 2110. 0 pa gihapon. Dabs. The boy. Sir, hold the ano. Yan. Jig. Drop and jig. It's okay. Grabe. Grabe kalikot na isda. 1 eternity later. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. Now leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play, but you're never gonna